গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রবিবার সকালে পূর্ব এবং পশ্চিম থানার পুলিশ যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে নাগাল্যান্ডের NL01 AJ0403 একটি 12 চাকার গাড়ি আটক করে প্রতাপগড় ঝুলন্ত ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়, যাতে সিমেন্ট বোঝাই ছিল। খবর ছিল গাড়িটিতে বেআইনি ইয়াবা ট্যাবলেট পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছুটে আসে পশ্চিম জেলার এসপি কিরণ কুমারকে, সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায় সহ পুলিশ বাহিনী। গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে 12 প্যাকেট ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। বিস্তারিত জানাতে গিয়ে পশ্চিম ত্রিপুরার এসপি কিরণ কুমারকে বলেন, গোপন খবরের ভিত্তিতে নাগাল্যান্ডের গাড়িটিতে তল্লাশি চালিয়ে মোট 1,20,000 ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়েছে, যার বাজার মূল্য 1 কোটি টাকার মতো হবে বলে জানান তিনি। গাড়িটি মেঘালয় থেকে সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে সিমেন্ট বোঝাই করে নিয়ে আসা হয়েছিল। দুজনকে আটক করা হয়েছে, যাদের নাম জামাল হোসেন ও মিন্টু বর্মন। দুজনের বাড়ি বিশালগড়। তাদেরকে কোর্টে প্রেরণ করা হবে এবং পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হবে বলেও জানান তিনি। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, কি করে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে আগরতলা এলো? তাহলে কি সারা রাস্তায় পুলিশি চেকিং হয়নি? রাজ্য এখন নেশার মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ব্যুরো রিপোর্ট, ডিজিটাল ত্রিপুরা। বিজুদা একটু পিছাও না, বিজুদা পিছালো না ভাই। পিকচার ইছি তো বড় তার আগা এমনি গুজা দেন বাস বাস একটু পিছা প্যাকেট তো শেষ হইছে না খোলা বিশু দল আমি सर थोड़ा इस तरफ देखिए আদা রো सुबह लगभग 6 बजे हमें खबर मिला अंडर दी सदर सब डिवीज़न में। तो सदर सब डिवीज़न का जो एसडीपीओ है उनका लीडरशिप के अंडर दोनों ओसीपीएस, ओसी ईस्ट, ओसी वेस्ट दोनों मिलके एक गाड़ी पकड़ा है। ट्रक गाड़ी है, उसका नंबर NL01 AJ0403 है। वो एक्चुअली गाड़ी मेघालय से आ रहा था, सीमेंट कैरी कर रहा है और उसका डेस्टिनेशन सोनामुरा था। तो इसमें से 2 ड्राइवर को हमने पकड़ा है। एक जमाल हुसैन 43 ईयर्स सन ऑफ मंटू मियाँ ऑफ विशालगढ़, और एक मिंटू बर्मन 33 ईयर्स ऑफ शंकर बर्मन, वो भी विशालगढ़ का है। तो बाद में देखा गया कि उसमें सर्च करने के बाद हमें लगभग 1,20,000 याबा टैबलेट्स मिला है। तो इसका मार्केट वैल्यू अभी 1 करोड़, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ है। तो अभी हम लोग इन दोनों को अरेस्ट किया है, इसको फॉरवर्ड करेंगे। इनको हम लोग रिमांड में लेके आएंगे और पूरा जो इसका कहाँ से आ रहा था, किसका माल है, ये सब हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये गाड़ी कहाँ से आ रहा था? ये मेघालय से आ रहा था, सीमेंट है इसमें, और सोनामुरा जा रहा था। कहां पर जा रहा था? सोनामुरा।